पानी मेहमानी हुआ, पानी मेहमानी हुआ, बस दो दिन के मत भूलिया भैया रब्बुल आलमीन के। पानी मेहमानी हुआ কি নাম হলো 1000 টাকা করে দেন ইনশাআল্লাহ। স্ত্রীর নামে 500, নিজের নামে 500, 1000 করে দেন ইনশাআল্লাহ। 500 500 করে 1000 করে দেন ইনশাআল্লাহ, দেন ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, নারে দেখে মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। নিয়ে স্যার বাপজি জানে যেমন হিসাব ছাড়বে না। আল্লাহ দেখেন, আমার বাপজি দেখেন, স্বামী স্ত্রীর নামে 500 করে 1000 টাকা দান করলেন। আল্লাহ 1000 মনে না করে 1 কোটি টাকা মনে করে কবুল করো আল্লাহ। মনের উদ্দেশ্য আল্লাহ, মনের মাকসাদকে তুমি পুরা করো আল্লাহ। যতদিন দুনিয়ার বুকে বাঁচবে আল্লাহ তুমি ঈমানের হালাতে রাখো আল্লাহ। স্বামী স্ত্রীর জীবনের ছোট বড় সাগীরা কাবিরা জাহেরা বাতেনা জানা অজানা আল্লাহ সমস্ত রকমের গুনাহ খাতা মাফ করো আমিন। পানি মেহমানি হুয়া বস দো দিন কে মত ভুলিয়া ভैया রব্বুল আলামিন কে। हो जाए विदाई तोहरो जाइबा कबर हो, छूट जाई तोहरो भाई बाबूजी के घर हो जाए विदाई तोहरो जाइबा कबर हो, छूट जाई तोहरो भाई बाबूजी के घर हो। रखी हाथ याद भैया, रखी हाथ याद भैया ओ कठिन दिन के मत भूलिया भैया रब्बुल आलमीन के। पानी मेहमानी हुआ बस दो दिन के मत भूलिया भैया रब्बुल आलमीन के। माई बाबूजी के प्यार दुलार सब छूट जाई, छोड़ के रिश्ता नाता हो जाए विदाई। माई बाबूजी के प्यार दुलार सब छूट जाई, छोड़ के रिश्ता नाता हो जाए विदाई। पहले गरम पानी डलिहा, पहले गरम पानी डलिहा, फिर लेप लगे साबुन से मत भूलिहा भैया रब्बुल आलमीन के। मत भूलिहा भैया रब्बुल आलमीन के। হায়াত বাকি, মুলাকাত বাকি ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।